Ganito lang pala gumawa ng wrapper. Madali lang pala. Kaya pala mahirap, kaya pala mahal ang wrapper kasi mahirap gumawa ko ng gayam. Oh, ganyan pala oh. Kurang aja manipis pa yon. Ma, dan ginalain ko yan. Nagaperde na man yan. Okay, naglaing ka mga perde kaya. Nagsabi mo yan. Tagari kami ki agbidbidyo ak naala tuloy. Basta lang tagaramit ti wrapper. Perde. Saya gara nalalang ko gara draper. Basta lang gaya magaramit ti wrapper ni nalayang magayam no uswa. Oh, kita nagbali na yun, binaliktad nan. Ay hanga baliktad din nan. Hanggang mabaliktad din yun. Tanyo. Agorder kayo to tirape rin. Nalang gaya magaramid dagito yun eh. Data na iti, agaramid tiraper ko. Mata anak ko nga gwapo. At timit na lang pumerde. Pinerde na dyan, isinsinit na. Pag na-impis mo na yung stone? Puskol to pa yata ni, nag-impis lang pinamay ako. Naman. Ay, na puskol gaya. Di man na narin. Kaya talaga, imported pa iti brush dani upak ti saba kakabsat. Tapno lang makaaramid da ti wrapper data. Aglako no bigat kitawan ti wrapper. Improvise da pa iti brush dani. Kabaliktad din baka mabali na yun. San pa ay hanyo ay malbaliktad din niya. Ti ikargada yung tiraramid din ng wrapper. Dahil ni sprouted monggo. Nagbatit pa ita kutsilyong nga main. Matulis na. Sige. Ay hanagayang baliktad din yun. Mabali na yung latan kas dyan. Ito lang yung matulis nating kampit eh.